सूरह आल इमरान आयत नंबर 154 को देखते हैं। शुरू से आप देखिए। सुम्मा हरफ अतफ है। सुम्मा यानी कि जुमले को जोड़ने के लिए आया है, बात थोड़ी सी देर के बाद की है। अनजला उसने नाजिल फरमाया, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, नून जा लाम इसका रूट वर्ड, अलैकुम तुम पर मुरक्कब जारी का पैटर्न। एक मुरक्कब जारी आ गया फेल के बाद, इसके मुतालिक हो जाएगा मिम बादिल गम्मी। बादिल गम्मी जो है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, गम के बाद। और मिन हरफे जार की वजह से ये मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया, जो कि अब सिफ्त बनकर आएगी। क्योंकि एक मुरक्कब जारी के फौरन बाद जब कोई दूसरा मुरक्कब जारी भी आ जाता है ना, तो फिर वो उसकी सिफ्त बनकर आ जाती है। ये हो गया, यानी अल्लाह ताला ने उस गम के बाद उसने तुम पर नाजिल कर दिया। क्या नाजिल किया? अमानतन, एक अमन। मंसूब इसम आ गया, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ मंसूब है, तो ये मफूल बनेगा फेल के लिए। नुआसन, ये कैफियत बताई जा रही है, हालत बताई जा रही है कि वो कैसा था। वो एक ऊंघ थी। नून आइन सीन रूट वर्ड के साथ एक ऊंघ के लिए आता है ये। इसको हम हाल कहेंगे। ये हाल बता रहा है अमानतन का, अमन का। अमन कैसा था? एक ऊंग की सूरत में था। एक कोई कैफियत हो, कोई हैयत हो, कोई क्या कहते हैं, जगह हो, कोई कोई भी जो होगी ना वो मफूल बन जाती है। तो यहाँ पे ये है तो मफूल ही, लेकिन ये हाल बयान कर रहा है, वो वाला मफूल है। अब इस यहाँ तक जो है ये एक जुमला हो गया है। अब यहाँ पे सिफ्त बताई जाएगी किसकी? उस ऊंग की। वो ऊंग जो आई है ना, वो क्या थी? यगशा, वो छा रही थी। यगशा फेले माजी है, वाहिद फेले मुजारे है, वाहिद है मुजक्कर है, गायब का सीगा है। गाइन शीन या इसका रूट वर्ड है गशी। ऐसी नींद जो इब्तदाई हिस्से की नींद होती है, जो कोई ढांक रही होती है। फिल मुजारे सीगा वाहिद मुजक्कर गायब का है, गाइन शीन या रूट वर्ड है। ताइफतन, आगे मंसूब इसम आ गया हमारे पास, जो इस फेल के लिए मफूल बनकर आएगा पा वाव फा रूट वर्ड के साथ। मिनकुम तुम में से, यहाँ तक ये मिनकुम मिन हरफे जार, कुम जमीर मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न। यहाँ तक एक पूरा जुमला बन गया। ठीक है, ये पूरा जुमला फेलिया जो है ना, फेलिया जुमला। फेल अपने फाइल और मफूल, अगर हम फाइल देखेंगे ना तो हुआ की जमीर इसमें फाइल होगी। ठीक है, तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा, जो कि सिफ्त बन जाएगा नुआसन की। व ताइफतुन, और कुछ लोग थे। ताइफ कहते हैं, ताइफा उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, ग्रोह। किसी बहुत सारे लोगों का एक ग्रोह, एक मजमुआ, एक जमात, इस तरीके से अरबी में इसको मुन्नस बोला जाता है। मुन्नस से समाई है ये। ग्रुप्स के नाम, ग्रोह के नाम, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, जगहों के नाम, ये सारे मुन्नस से समाई में आते हैं। इसीलिए तौइफतुन, ये देखिए मुन्नस का साइन भी है इसके ऊपर। मुब्तदा बनेगा क्योंकि मरफू हालत में है। कद यकीनन, यहाँ पे से अब जुमला शुरू होगा, जो कि खबर बनेगा ताइफत उनके। कद यकीनन तहकीक, अहम अहम्मत हूं। अहम्मत फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और वाहिद मुन्नस गायब, सॉरी, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। और हम इसके साथ मफूल भी ही जुड़कर आया है इसके साथ। अहम्मत, हा मीम मीम रूट वर्ड के साथ, वाहिद मुन्नस गायब। अनफुसुहुम, उनकी जानों ने। अनफुसुहुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, जो मफूल बनेगा अहम्मत फेल का। क्योंकि वाहिद मुन्नस गायब फेल का सीगा जो है वो बाहिर फाइल अपना ला सकता है, तो ये इसका फाइल हो गया मुरक्कब इजाफी की सूरत में। ये जुमला जो है यहां तक एक जुमला हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए। ये जुमला जो है ना, ये इसके बाद एक और दूसरा जुमला आ रहा है। कुछ लोग थे, यकीनन उनको फिक्र में डाल रखा था उनकी जानों ने। अब यहां तक ये जो जुमला है ना, ताइफत मुब्तदा की खबर बन गया। ठीक है, एक खबर बन गया। यदुन्नूना, वो गुमान कर रहे थे, ये दूसरी खबर बनेगा। यदुन्नूना, वो गुमान कर रहे थे। वा नून नून रूट वर्ड के साथ फेले मुजारे है, वाहिद है मुजक्कर है, गायब, सॉरी, जमा है मुजक्कर है, गायब का सीगा है। बिल्लाही, अल्लाह ताला पे। भी हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक यदुन्नूना फेल के। गैरिल हक़ी, ना हक, गैरिल हक़ी, ये मफूल बनेगा मुरक्कब इजाफी बनने के बाद। तो इस तरीके से फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा।
اور یہ جملہ فعلیہ جو ہوگا نا، یہ ایک ایک جملہ فعلیہ ایک خبر بنے گا اور یہ دوسری خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی یہ خبر ہو گئی۔ پہلی خبر کیا تھی؟ پہلی خبر تھی کہ ان کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ دوسری فکر کیا ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں ناحق کر رہے تھے گمان۔ ظن الجاہلیہ، اچھا میں اوور رائٹنگ ہو رہی ہے، میں ابھی کرسر نہیں گھماؤں گی۔ ظن، ضا نون نون روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ الجاہلیہ، یہ اگر آپ دیکھیں ضا نون نون فعل ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ ظن، ظن الجاہلیہ، گمان جاہلیت کا۔ اچھا، اچھا اس کے بارے میں دو طرح سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حال بن کے بھی آ رہا ہے، گمان جاہلیت کا، یہ حال بن کے بھی آ رہا ہے۔ خبر تو ہے ہی، اگر ہم اس کو خبر کے حساب سے دیکھیں، یہ خبر بھی ہے اور یہ حالت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح مفعول ہوتا ہے، حال کو ہم مفعول کہتے ہیں نا، تو یہ جملہ جو ہے پھر مفعول بھی بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے طائفتن کی خبر جو آئی ہے نا، وہ تین چھوٹے چھوٹے پورشنز میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے جملے کو دیکھتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، حل کیا ہے؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کیا ہے؟ لنا، ہمارے لیے، لنا مرکب جاری کا پیٹرن ہے، کیا ہے ہمارے لیے؟ من الامری، کام میں، من شیئن، کچھ بھی، یعنی یہ جو کام ہے نا، یہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس کے اندر کیا موجود ہے ہمارے لیے، اس چیز میں کیا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کوئی مفاد کی بات دیکھتا ہے نا، تو وہ اس میں اپنا مفاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان جو ہے نا، وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اس میں میرا کیا مفاد ہے۔ تو سیم جب وہ جنگ کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے نا، یا جنگ عہد کو، تو وہاں پہ میدان میں جب صورتحال ساری دیکھی، تو ہم نے ڈیٹیل میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ وہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اور یہ چیز سوچنے لگے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، ان میں ہمیں کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا اس میں، میری تو جان چلی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کم عقیدہ کمزور مسلمان تھے، اور ابھی دین میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، یا پھر ان میں سے کچھ لوگ منافقین میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مطلب عجیب ایک بیہیویئر ان کا سامنے آیا، کہ وہ پریشان ہونے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، اللہ کی طرف سے ہی گمان میں آ گئے، نبی کی طرف سے ہی گمان میں آ گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ اگر یہ صحیح نبی ہوتے تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شہید ہو گئے، یہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان اگر حق پہ ہوتے تو اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوتی، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے لہٰذا مسلمان حق پہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر ایک انسان نے، ہر ایک انسان نے جو ہے نا، جو کہ کمزور عقیدے والا مسلمان تھا یا پھر منافق تھا، اس نے عجیب قسم کا بیہیویئر کا اظہار کیا، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ سارا بیان کیا، کہ جب بھی انسان کے حالات فیور میں ہوتے ہیں نا، تو وہ انہیں کسی اور طریقے سے اس نظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات ہمارے موافق نہیں رہتے نا، تو پھر ہمارا ان کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہی چیزیں جو ہمارے لیے بڑی فائدے مند نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں بار بار بار۔ وہی چیزیں جب ہمارے حق میں نہیں بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر دفعہ ہر وقت حالات ہمارے حق میں تو نہیں رہتے، لیکن یہ حالات جب انسان کے حق میں نہیں رہتے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ رب العزت کا باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اگر اس کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہوگا، تو کیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی یہ جو لاسٹ جملہ آیا ہے نا، یہ جو لاسٹ جملہ آیا ہے نا، یہ نہ تو جملہ فعلیہ ہے، نہ ہی جملہ اسمیہ ہے۔ آپ اس کی ترکیب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حصوں نے اس جملے کو مکمل کیا ہے جو مرکب جاری کی شکل میں ہے سارے، ٹھیک ہے نا؟ مرکب جاری مل کے ایک جملہ بات سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور استفہامیہ انداز میں آ رہا ہے۔
ऐसा जुमला ना जुमला फेलिया होता है ना जुमला इसमिया होता है, ये जुमले की एक तीसरी टाइप होती है जिसको जुमला इंशाइया कहते हैं। ठीक है, जुमला इंशाइया। ये भी बात तो मुकम्मल कर देगा, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स इसमें मिल जाएंगे। यानी हमारी बात में हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम बात करते हुए उसमें लाजमी तौर पे फेल होगा, लाजमी तौर पर इसम होगा। बाज दफा ऐसा भी होता है कि बात ऐसी होती है कि जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, तो मैं क्या करूं? अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक ऐसी बात है कि जो मतलब मुख्तलिफ अल्फाज से मिलके हुई है, इसमें फेल फाइल मफूल का कोई चक्कर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बात समझ आ रही। ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसा आपको जुमला नजर आएगा जो मुरक्कबे जारी से मिलके बना हुआ होगा, और मुरक्कबे जारी ही उसका मेन पार्ट होंगे। वो जुमले को समझा देगा, वो जुमले को बात पूरी कर देगा। तो ये जुमला इंशाइया जो है ना, यकूलूना फेल का हिस्सा बनेगा। यकूलूना, एक मर्तबा आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ बात समझाई थी कि काला जब भी आता है ना, तो बात होती है काम, बात किसी से कही जा रही होती है, और कोई ना कोई बात की जा रही होती है। ये तीन चीजें लाजमी होंगी। जैसे सिला मौसूल जब भी आता है ना, सिला जरूर होगा उसके साथ। इसी तरीके से यकूलूना या काला का कोई भी, काला अगर फेल आएगा ना, तो वो लाजमी तौर पे बात कोई ना कोई किसी को कही जा रही होती है। तो जो जुमला बनता है ना जिसमें बात बताई जा रही हो, काला का मकूला बनता है। ठीक है, तो ये जुमला इंशाइया जो बना है ना यहाँ पे, ये मकूला बना है यकूलूना फेल का। ठीक है, और अब यकूलूना फेल अपने मकूले के साथ मिलके जुमला फेलिया बन रहा है। देखिए आपको इस तरह नजर आएगा। तो बस ये जहन में रखिएगा, इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओवर राइटिंग हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। असल में क्या था, जब हालात खराब हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इत्मीनान की कैफियत उनके ऊपर डाली, फिर एक नींद एक ग्रुप के ऊपर तारी कर दी। और ये एक ऐसा ग्रोह था जो मुनकिर होने वाला था, यानी इनको अपनी जानों के पड़ गए थे। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में गुमान शुरू हो गए कि अब हमारे इख्तियार में ये भी नहीं रहा, अब ये भी नहीं रहा। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ हो गया कि हमारे इख्तियार में अगर कुछ भी होता या अल्लाह के नबी के इख्तियार में कुछ होता तो हम यहाँ मारे ना जाते। और फिर यही बात आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे दिखाया, बताया कि जो कुछ भी होता है ना रब के हुक्म से होता है। तो ये उस ग्रोह की बात हो रही है। इनको आगे भी देखेंगे, आयत मुकम्मल होगी तो पता चलेगा कि ये इनका गुमान, ये सब के सब गुमान कर रहे थे हम अपने घरों में होते तो हम बच जाते। हालांकि मौत तो घर के अंदर से भी ले जाती है, मौत कत्ल गाहों पे भी पहुंच जाती है, मौत के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला जिसको आजमा ले उसको पाक कर देता है, फिर वो उसको आजमाइश से निकाल लेता है, खालिज कर देता है। जो कुछ हमारे दिलों में होता है ना, अल्लाह ताला उस उन राजों से वाकिफ होता है। इस आयत का मफहूम यही बताया गया है। हम अभी इतना सा ही देखेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बाकी देखते हैं ताकि हमारे लिए ओवर राइटिंग में आसानी हो जाए।